Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Treat yourself to a taste of Indonesia with freshly fried, savory, and crispy vegan corn fritters. And to accompany them, a bowl of delicious and aromatic vegan clear vegetable soup. This meal is an experience your friends and family will surely enjoy. Traditional Indonesian East Java's vegan dadar jagung, corn fritters, and kuah sayur bening, clear vegetable soup, up next. Go ahead and make war. Then you'll join a group around the warm fire. Oh, sorry, inside a hot fire. Today's show will be presented in English and Indonesian, with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, Thai, and Urdu. The warm and friendly people of Aceh, Indonesia will say to you, senang bisa berjumpa dengan Anda, which means it is good to see you. I am Surya. What our future generations will inherit depends on the action we take now. When we take good care of and cherish our planet's environment and co-inhabitants through compassionate and benevolent actions, thus being good stewards of Mother Earth, we can hope to live in peace and harmony now and into the future. The humble Indonesians are glad and thank you for your wisdom in choosing this path through your vegan lifestyle. May God be with you always. Welcome to our show, Traditional Indonesian East Java's Vegan Dadar Jagung or corn fritters and kuah sayur bening or clear vegetable soup. Indonesia's most fertile land is on the island of Java, which has the country's highest population. Approximately 90% of its people are engaged in agriculture, and as Indonesia enjoys abundant rain and sunshine most of the time, rice and corn are among the top food crops cultivated. Corn was introduced into Indonesia in the 16th century and soon became a staple food for the people. Corn is high in nutrition, vitamins, and fiber, and it can be extracted for cooking oil, an essential ingredient in Indonesian cuisine. Indonesia is well known for its delicious and mouth-watering street foods, and corn is commonly sold as street food in many forms. For example, they are steamed and sold as snacks in their eco-friendly husks. Today, we are pleased to have Kinclong on our show to share with us two of her recipes on how corn is cooked in Indonesia's East Java, and both of them are basically vegan in Indonesia. The first one is deep-fried savory and crispy dadar jagung or corn fritters. The second one is aromatic clear vegetable soup called jangan bening in the Javanese language and kuah sayur bening in Indonesian. Hari ini saya ingin mengajak sahabat untuk memasak makanan khas Jawa Timur, yaitu dadar jagung dan jangan bening. Ini adalah masakan favorit nasional. Langsung saja kita memulai menu yang pertama, yaitu dadar jagung. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 2 biji jagung manis, 3 biji cabai merah besar, 20 gram daun seledri, 5 gram lengkuas, setengah sendok teh gula, setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica putih, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur vegan, 3 daun lembar jeruk, 20 gram mentega vegan, 130 gram tepung terigu,
dan 10 gram tepung beras. Langkah pertama, parut terlebih dahulu jagung manis. Sekarang kita proses cabenya. Kita akan buang bijinya terlebih dahulu. Setelah kita hilangkan bijinya, kita potong menjadi tipis-tipis kecil. Selanjutnya, kita akan mengiris kecil-kecil juga daun seledrinya. Daun seledri ini yang akan memberikan warna hijau pada makanan kita. Kurang lebih seperti gini tipis-tipisnya. Sekarang kita kupas kulit lengkuas. Lengkuasnya kita geprek dengan pisau, lalu dipotong kecil-kecil. Setelah semua bahan-bahan telah terpotong kecil-kecil, sekarang saatnya kita untuk mencampurkan semua bahan ke dalam satu tempat. Masukkan lengkuas ke dalam cobek. Masukkan gula. Masukkan ketumbar, merica, garam, kaldu vegan, daun jeruk, dan mentega vegan. Sekarang kita akan mengulek semua bumbu agar tercampur menjadi satu. Sahabat juga boleh mencampurkannya dengan blender. Saya tetap memilih menggunakan cobek karena ini adalah khas Indonesia. Dengan cobek ini, makanan akan tercampur dengan merata, meresap ke dalam bahan makanan. Setelah tercampur merata, masukkan cabai dan daun seledrinya. Setelah semua bahan tercampur rata, kita tambahkan jagung dan teruskan menumbuk. Sekarang kita akan pindahkan ini ke dalam mangkok besar. Setelah itu, kita tambahkan tepung terigu dan tepung beras menjadi satu. Lalu kita tuang air ke dalam adonannya. Beginilah jadinya. Tercampur merata seperti begini. Sekarang kita akan siap untuk menggorengnya. Saatnya kita untuk menggoreng. Tambahkan minyak sayur secukupnya ke dalam wajan. Kita nyalakan terlebih dahulu dengan api besar. Sambil menunggu kurang lebih sekitar 3 menit agar minyak agak panas. Uji suhu minyak dengan menambahkan setetes kecil adonan ke dalamnya. Jika adonan mengendap di dalam, artinya minyak belum sepenuhnya panas. Kita akan menunggu hingga adonan bisa ngambang ke atas. Lalu kita goreng. Ambil sesendok penuh adonan jagung dan masukkan perlahan ke dalam minyak panas. Saat mengoreng, usahakan api tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Dengan begini kita akan mendapatkan matang yang merata. Nah, dada jagung ketika sudah menunjukkan warna yang mulai kecoklat-coklatan ke emas-emasan menunjukkan sudah saatnya diambil. Jangan lupa membalikkan sisi satu dengan sisi yang lainnya. Saat dadar jagung berwarna coklat keemasan, kita angkat dan meniriskannya terlebih dahulu. Aromanya sangat lezat. Sekarang kita menggoreng batch kedua. Sekarang saatnya kita untuk membalik gorengannya.
Saat warnanya sudah oke, kita matikan terlebih dahulu kompornya. Yeay, dadar jagung kita sudah jadi. Can we escape the responsibility for misery when we are practicing killing every day of our lives by consciously or unconsciously supporting this trade of slaughter? Peace cannot come where peace is not given. Rukmini Devi Arundale, vegetarian. Delightful viewers, we will take a moment to thank and pray for countless unsung heroes who have been working hard and made sacrifices during the pandemic so that others can live as normal a life as possible. Please stay tuned to Supreme Master Television. We will be right back. Welcome back to our show. Traditional Indonesian East Java's vegan dadar jagung or corn fritters and kuah sayur bening or clear vegetable soup. Masuklah kita ke menu kedua kita, yaitu jangan bening, yang diambil dari bahasa Jawa artinya adalah kuah atau sup bening. Jangan bening adalah makanan khas Indonesia yang akhirnya kita makan bersama dengan dadar jagung tadi dan satu mangkok nasi. Mendengarnya saja sangat lezat. Sayuran dari jangan bening adalah 60 gram bayam, 2 buah jagung, 1 biji labu siam, 1/4 sendok teh merica, 50 gram lengkuas, ini ada yang menjadi cita rasa Indonesia, 1 sendok teh kaldu vegan jamur, 1 sendok teh gula, dan 1 sendok teh garam. Biasanya kita di Indonesia, kita bisa memakan kuah ini bersamaan dengan dadar jagung maupun dimakan sendiri. Karena memiliki rasa yang tidak terlalu berat, namun sangat enak di badan. Langkah pertama, kita akan memotong terlebih dahulu sawi. Kita buang bagian ekornya. Kita potong menjadi 3-4 bagian. Selanjutnya, kita akan memotong labu siam. Kemudian kita hilangkan bagian tengahnya. Selanjutnya, kita akan memotong labu siam ini menjadi ukuran dadu kecil. Kurang lebih seukuran seperti ini. Selanjutnya, kita akan memotong jagung menjadi 4 bagian. Lalu kita belah lagi menjadi 2. Nah, kurang lebih kita memotong jagung seperti ukuran kecil-kecil ini. Setelah kita telah mengupas kulit dari lengkuas, sekarang kita akan patahkan lengkuas atau potong sedikit agar aroma lengkuas akan terasa oleh kita. Saatnya kita memasak jangan bening. Kali ini saya akan memasak tanpa menumisnya. Dengan begitu kita tidak menggunakan minyak yang lebih baik bagi tubuh kita. Pertama, kita panaskan air terlebih dahulu. 1 liter air. Nyalakan kompornya. Tunggu sekitar 3 menit. Setelah air mendidih, masukkan lengkuas. Lengkuas ini yang akan memberi aroma segar dan aroma sangat sedap. Setelah air mendidih, sekarang saatnya kita memasukkan jagung. Kurang lebih sekitar 3 menit untuk membuat jagung menjadi empuk. Nah, setelah jagung terlihat cukup empuk, sekarang kita masukkan labu siamnya. Aromanya sangat sedap. Untuk labu siam, kita juga diamkan kurang lebih sekitar 3 menit. Labu siam dan jagung sudah mulai berubah warna, sekarang saatnya kita memasukkan bumbu-bumbunya. Dan terakhir baru memasukkan bayamnya, karena bayam sangat mudah sekali untuk lunak.
kita boleh sedikit mengecilkan apinya. Jagung akan berubah menjadi kuning yang sangat cantik, artinya jagungnya sudah empuk. Dan labu syam juga akan menunjukkan warna hijau yang sangat cantik. Ketika labu syam sudah benar-benar bisa empuk. Nah, setelah bayam oke, kita matikan kompornya. Dan aromanya sangat sedap. Sekarang kita tuang ke dalam mangkok. Nah, jangan bening kita sudah jadi. Dan inilah dadar jagung dan jangan bening, makanan khas Jawa Timur. Sangat sedap. Saya ingin segera mencicipinya. Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. For the vegan dadar jagung corn fritters, the ingredients are 2 ears of sweet corn, 3 large fresh red chilies, 20 grams of celery leaves, 5 grams of galangal, half teaspoon of vegan sugar, half teaspoon of coriander seeds, half teaspoon of white pepper seeds, 1/4 teaspoon of salt, 1 teaspoon of vegan mushroom seasoning, 3 pieces of lime leaves, 20 grams of vegan butter, 130 grams of wheat flour, 10 grams of rice flour, water, adequate amount of vegetable oil for deep frying. For the vegan kwa sayur bening, clear vegetable soup, the ingredients are 60 grams of green spinach, 2 ears of sweet corn, 1 chayote, 1/4 teaspoon of ground black pepper, 50 grams of galangal, 1 teaspoon of vegan mushroom seasoning, 1 teaspoon of vegan sugar, 1 teaspoon of salt, 1 liter of water. Vegan, cause for the bloody piece of meat and ignoring other beings' suffering is brutally cowardice. Wonderful viewers, thank you for joining us today. These delicious crispy corn fritters make a delightful savory snack that you will surely enjoy with friends and family. The clear vegetable soup is a convenient and healthy dish that we think you will love to include in your home cooking. We are glad to have the opportunity to share these delicious traditional Indonesian recipes with you. Up next is The World Left Ukraine to Fight Alone, Part 17 of 17 on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. Every day brings us new hope, new opportunities, and new challenges. May your days be filled with positivity and God's blessings. For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/VEG and suprememastertv.com/schedule. Pour des recettes véganes internationales gratuites et voir les langues disponibles, veuillez visiter suprememastertv.com/VEG et suprememastertv.com/schedule. Para recetas veganas internacionales gratuitas y para disponibilidad de idiomas, visiten suprememastertv.com/VEG y suprememastertv.com/schedule. Για δωρεάν διεθνείς vegan συνταγές και για διαθέσιμες γλώσσες παρακαλούμε δείτε suprememastertv.com/veg και suprememastertv.com/schedule.